स्वीकार करके हमको ग्रहण करेगा और हमारा पवित्र आत्मा हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। इसीलिए पहले हमें करने वाला कर्तव्य जो है परमेश्वर से हमने क्षमा मांगना है कि प्रभु जो भी किया है हमने पाप किया है तो हमको छुड़ा तो माफ दे। तो हमको परमेश्वर को आत्मा और हमारा लिंग साथ में हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या है, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर से कनेक्शन रहेगा और पाप पूरी चीज का नहीं होगा। हफ्ते में एक दिन और सुबह शाम ये प्रार्थना करना है, हम लोग क्षमा मांगेंगे, पाप को स्वीकार करना। हालेलुया हालेलुया। और इसको पाप को स्वीकार करेंगे तो मान जाने के लिए वो जो है परमेश्वर ने हमारा लिए करते रहेगा और हम যিকোনো ব্যক্তি আমি পাপী আছিলো, কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ যোৱাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে, তেওঁৰ ওচৰত আমাৰ যিটো আমি পাপ কৰিছো তাক আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগে। প্ৰভু মই পাপী আছিলো, মই মদ খাইছিলো, মই নিচা কৰিছিলো, বেয়া কাম কৰিছিলো, কিন্তু মোক ক্ষমা কৰা প্ৰভু, আজিৰ পৰা মই সেই কাম নকৰো আৰু তোমাৰ পিছত কৰিছো আৰু মই বিশ্বাস কৰো তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কাৰণ তোমাৰ দায়িত্ব লিখা আছে ইহঁতে 3:16 অধ্যায় কি পৰমেশ্বৰে জগতৰ খনক ইমানে ভাল পালে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ সন্তান প্ৰভু যীশু আমাৰ বাবে দি দিলে। যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ বিশ্বাস কৰিব তেওঁ নষ্ট নহব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব। হালেলুয়া। আজি আপোনালোকে যি আহিছে আপোনাক অনন্ত জীৱন প্ৰভুৱে দিব। হালেলুয়া। আমাৰ জীৱনত বহুতে মানুহ আজি খাৰা হৈ আছে। হালেলুয়া। তেওঁৰ জীৱনটো বহুত ঘাট অতিক্ৰম চলি গৈছে। হালেলুয়া। তেওঁৰ চকুৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তেওঁ চকুৰ ডক্টৰে কিমান ইনজেকচন কৰি দিয়া না, এক ইনজেকচন का मेरा सब कुछ ठीक है। अभी मैं पूरा किया करता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। 20,000 बोला था, 6 महीने में लगाना है। वो कितना साल लगना पता नहीं, आंख की खराब है। तो लेकिन मेरे प्रार्थना कर दिया, 3 बार किया था मेरा संग। आमीन हालेलुया। खत्म में काम करता है। उनका बीवी को कान से नहीं सुनाई देता था ना। हां जी। और मांगेगा तो कान के बिल्कुल नहीं सुना दे। हालेलुया। एक बार कानर हाथ দিলা প্ৰাৰ্থনা কৰিলো তেতিয়াৰ কানৰ পৰা শুনা পায়। হালেলুয়া। তোমাক শুনতে কি কথা পায় একো শুনা নাপায়। ঈশ্বৰে ভাল কৰে। হালেলুয়া। মোৰ হাতৰ টিউমাৰ আছিলে, মই যেতিয়া প্ৰভু যীশুক নাজানিছিলো, ঈশ্বৰৰ ওচৰত যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলো, হাতৰ টিউমাৰ ডক্টৰে কৈছিল অপাৰেশ্যন কৰিব কিমান হাজাৰ টকা লাগিব, কিন্তু ঈশ্বৰে মোৰ হাতৰ টিউমাৰ ভাল কৰিলে, মোৰ জয়াৰৰ প্ৰব্লেম ভাল কৰিলে। বিনা মেডিচিনত আমাক মেডিচিন খাব লাগে। ঈশ্বৰে কৈছে बीमारी को पेट की